Salam alaikum la famille. Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An tilela hɛrɛ la, Ala ka an si hɛrɛ la. Ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. K'an sɔnba kɛ Ala ye. K'an sɔn minan fa. Inshallah. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo, surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer, ka commenter, ka partager. An ka foli b'aw ye, an bɛ ɲɔgɔn bolo. K'an ka tɔn fo n'o ye la vérité kɛnɛ, tiɲɛ kɛnɛ, hɔrɔnya kɛnɛ, danbe kɛnɛ. A cɛ ani muso, denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Tanti Jɛnɛba Kulibali n ka foli b'i ye. Ni o bɔra yen nɔ, an ko Maliba, sanfɛ fo duguma, duguma fo sanfɛ. Yeko ye foko ban, yeko o ye foko ban. An ko Maliba, moins de 6 mois, ji dira sirakɔrɔkaw ma, Gawo kɔnɔ baara bɛ ka kɛ, Mali kɔnɔ baara bɛ ka kɛ, Faransi baara bɛ ka kɛ. An bɛ an ko Maliba a présenter Jɛnɛ Sogodogo la battante a n'a ka jama ka bɛɛ lajɛlen fo. Ni o bɔra yen nɔ, n terikɛ n'o ye Isiyaka Tarawele, a bɛ sɔrɔ vitiri foyer kɔnɔ, sogo feerela don, sogo kɛnɛ o feerebaga don, saga sogo ɲuman n'i taara vitiri i b'a sɔrɔ Isiyaka Tarawele bolo. Ni o bɔra yen nɔ, mobili ɲuman a bɛ sɔrɔ Isa Kante bolo depuis Allemagne. Isa Kante, ni mago bɛ ninnu mɔgɔ fila la, Isiyaka Tarawele sogo feerela, ni mago b'a la i bɛ ne yɛrɛ contacter n ka numéro la 06 41 55 17 05. n bɛ ni Isiyaka bila contact la, walima n'o bɛɛ ka gɛlɛn ma, n'i bɛ vitiri foyer yɔrɔ dɔn Ardouane, ni sira yen nɔ i b'a fɔ ko sogo feerela Isiyaka, o b'a ka yɔrɔ yir'i la. A ka sogo ka ɲi kosɛbɛ, ne yɛrɛ b'o de dun, ɲɛ tɛ n falen ba la. Isiyaka ka sogo ka ca, a b'i bila paix la, a b'i bila lɛzi la. Ni o bɔra yen nɔ, Mali banki n'o ye BDM SA, ni mago bɛ, n'i bɛ fɛ ka t'i ka compte dayɛlɛ, banki kelen pe n'o ye BDM SA ye, sɔrɔyɔrɔ kelen pe Paris 18e, métro ligne 4, terminus Kiɲancourt. Ni sira yen nɔ, n'i ye ɲininkali kɛ ko Mali banki, o b'a yɔrɔ yir'i la. A banki ka ɲi kosɛbɛ, bonya bɛ yen, karama bɛ yen, hɛrɛ fana bɛ yen. Mali banki BDM SA. T'i ka compte dayɛlɛ nɔ, i bɛna lakali quoi. Ni o bɔra yen nɔ, ne yɛrɛ terikɛ n'o ye Kamara, n y'o ka kuma fɔ yan, n'i bɛ fɛ kamiyɔntigiw dɔ k'i ka minɛn cɛ ka taa n'a ye i ka so, i bɛ n terikɛ wele Kamara. Kamiyɔn b'a bolo, ka mɔgɔw ka doni cɛ ka taa n'a ye i ka so. Kamara ka téléphone numéro 06 67 92 33 94. O ye Kamara ka numéro ye. Ni minɛn b'i bolo, n'i bɛ fɛ mɔgɔw ka doni ka taa n'a ye i ka so, i bɛ Kamara wele, kamiyɔntigi dɔ a b'i ka minɛnw livrer f'i ka so. Ni o bɔra yen nɔ, ne yɛrɛ terikɛ n'o ye Madi Jawara, ale fana kamiyɔn b'a bolo, ne yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn don. N'i ye ne wele, a bɛ komi i ye Madi sɔrɔ. Su t'an fara, tile t'an fara. Kamiyɔn b'ale fana bolo, n terikɛ Madi Jawara, n fila ni ɲɔgɔn. Kamiyɔn b'a bolo, n'i bɛ fɛ an k'i ka minɛnw doni, ne yɛrɛ ni Madi, an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i ka minɛnw doni ka taa n'a ye fo i ka so. N kɔrɔmusoba Abi Watara, k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Gros bisous à toi Abi Watara, an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Ni o bɔra yen nɔ ka Saran Jalo fo, Dindi Jalo ka foli belebeleba b'i ye, an bɛ ɲɔgɔn bolo Dindi Jalo. Baba Bokum k'aw bɛɛ lajɛlen fo, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Jɛnɛ Sogodogo la battante Matu Jawara, k'i fo k'i waleɲuman dɔn. I y'a faamuya b'a la, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ ye. Bi sigikun ye Abidjan n'u b'a fɔ a ma ko natural mugu, den min ka tungalataga kɛra Jakumani ka tungalataga ye. Tanti Kajatu Sakɔnɛ n ka foli b'i ye depuis Amérique. Tanti Zanette k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Sangare Sira Tarawele n ka foli b'i ye dan tɛ foli min na. Ami Sila k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Abidjan n'an b'a fɔ a ma ko natural mugu, den min ka tungalataga kɛra Jakumani ka tungalataga ye. Den min ka tungalataga kɛra, n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na, banyɛrɛye ye quoi. Ka na tunga la, a ma fɛn sɔrɔ, a ma yɛrɛ sɔrɔ. N'a kɛra faden sago ye, n'a kɛra i y'a faamuya b'a la, kumasuluden ye, o Abidjan kelen, nafigi, sɔnjugu bɛɛ b'a la.
n'i y'a kuma to a ka telefɔni kɔfɛ i b'a fɔ i bɛ ka wara min ɲini diɲɛ kɔnɔ nin don n'i y'a ye bo fara la a ka telefɔni kɔfɛ i b'a fɔ ko n bɛ ka cɛba min ɲini k'o de filɛ nin ye a bi ca naturel mugu a ye fili min kɛ u ka mɔgɔw y'a jalaki a ye fili min kɛ u ka mɔgɔw y'a fɔ a ye o de ma bɛn a ma su ni tile a bɛ ka bɔ k'u ka mɔgɔw dɔgɔya CDR mɔgɔw dɔgɔya or que u kɛlɛla so kɔnɔ de fili ye Abicamu sɔrɔ CDR mɔgɔw y'a fɔ a ye so kɔnɔ de mais Abicamu bɛ ka bɔ don o don k'i sigi video la ka CDR mɔgɔw ani mɔgɔ minnu ko tiɲɛ t'a bolo k'a filila k'a tun man ka kuma Dani fɛ k'a ni Dani tun man ka kuma sama ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu ye o fɔ Abicamu ye u ka bureau kɔnɔ Abicamu a bɛ ka bɔ don o don Facebook de sanfɛ mɔgɔ tɛ se k'an bɔ n place la n bɛ lajɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan Dawula bɛ na ka tɛmɛ aw bɛɛ kan mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ne gɛn ka bɔ CDR la aw tɛ paga ye aw dɔnnen tɛ aw ye suw de ye a donna ta a bɔra ta pititi patata or que olu ye e wele so kɔnɔ de k'i ka Dani fɛ kuma dabila olu ye e wele so kɔnɔ de k'u ye baara min ko k'a ma bɛn o de digira Abicamu na e tɛ ala ye e tɛ ala kira ye ni filila a bɛ f'u ye de paga tɛ bɔ a la i filila de wa fili in fana tiɲɛ don a kan ka f'u ye i kan ka gɛn ka bɔ jɛkulu kɔnɔ parce que e yɛrɛ ko Dani hali ni Dani bɛ arijinɛ kɔnɔ e bɛ boli ka taa jahanama kɔnɔ i yɛrɛ da de y'a fɔ dɛ i ko cɛ in tɔgɔ si ko o tun man ka kuma Dani ni jɛnɛ fɛ ko parce que ko Ali Bacili nɛnibaga ye Dani ye Ali Bacili nɛnibaga ye jɛnɛ ye ko Ibu si tun man ka kuma Dani ni jɛnɛ fɛ ko fo ka diɲɛ dugukolo meleke mais e yɛrɛ tilara ka taa kuma o fɛ ka tila ka Rasa ka vie privée ta k'a di o ma Rasa tun tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ a ka société ko kalama Rasa tun tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ a ka mobili ko kalama e taara o bɛɛ fɔ Dani de parier a CDR mɔgɔ minnu bɛ Rasa fɛ CDR mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛ fɛ CDR mɔgɔ minnu ye hɔrɔn ye olu de ye interpellé bureau kɔnɔ k'u ye kumasuluden baara kɛ k'u ye hɔrɔn kolonden baara kɛ ko n'i ye dabaya la Facebook sanfɛ ko ka tila k'i ye Dani bolo ko kumasulu ko don o de b'an bɛɛ bila koro fara saba ma a ye o ye a bɛ sotaramanin kɔnɔ a bɛ bo fara la a bɛ tila ka CDR mɔgɔ minnu y'a accusé ka cija fɔ a ye a bɛ t'i sigi a ka telefɔni kɔfɛ ka olu nɛni n bɛna o dalilu di CDR mɔgɔw ma ne y'a fɔ aw ye tiɲɛ de tɛ fɔ CDR kɔnɔ quoi ni olu filila n'i y'a fɔ ayi n'u ye ko kɛ ko min ma bɛn ayi tiɲɛ t'i bolo i geli datugu fɛn min fɔra tiɲɛ don a y'a lamɛn dɛ n bɛna kumakan k'a la a b'a lamɛn des choses, direction Belgique, CDR, certaines personnes ɲɔgɔn dɔn, k'a sɔrɔ an ma deli ka ɲɔgɔn ye. Nous sommes tous des Maliens. CDR kosɔn bi an n'olu bɛna ɲɔgɔn rencontrer Inch'Allah. Vous voyez un peu. Donc nin de don, y a pas que an m'an sigi ka vidéo kɛ, mais tɔn bɛ yiriwa cogo min na, tɔn bɛ se ka avancer cogo min na, an bɛna n'o sira de ye. C'est pour vraiment rencontrer les camarades. En nous gâcher quand nous n'importe où nous il faut jamais inviter à l'euro depuis le comité Sigi d'Amnena, fan au fan, que ce soit en France ou ailleurs, et je me suis présenté. Et ça c'est l'amour du Rasbach et du CDR au Dougolende Mogola. Bon, ni Guangon ou la Facebook sans fait, comme moi-même j'ai tendance à dire, mon fille qu'on voulait la vie, c'est avec mes béouligas fait. D'après Tomin Karamogo, Koulou, Motsego poussé quoi. Rasaka Kele kono champion Koulou de Billahi. Tchéoche, Mousso, ni Rasaka idéologie fait. Oiga Touraï, Nigo Kiba combati, ni champion soro yéné. Mais les gens qui se trouvent dans CDR, certaines personnes qui vivent profiter de la situation d'où fait, marcher tout là parce que tout simplement. Aoutuloba la CDR mɔgɔ ne y'a fɔ aw ye anw tɛ nkalon tigɛ information à la source a dalilu filɛ dɛ certaines personnes qui sont dans nos CDR k'u b'ale bɔ a place la k'u tɛ se dɛ or que mɔgɔ minnu y'a wele CDR kɔnɔ ma kuma jugu fɔ dɛ a bɛ ca mun filila de o de fɔ a ye a ye video 4 de kɛ ani mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la a t'a fɔ so kɔnɔ dɛ i y'a faamuya b'a la a bɛ taa fɔ kɛnɛma de nin tɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ Rasa kɔ nin tɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ jɛkulu kɔnɔ e filila o fili de fɔra e ye
mɔgɔ minnu ye o fili fɔ ye o y'a f'u ye siɲɛ kelen de don o don e bɛ sigi ka fɛn kɔnɔ i ka sotarama kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka n bɔ n place la n ɲɔgɔn tɛ CDR kɔnɔ n ɲɔgɔn vidéo mani tɛ ne de ka vidéo bɛ lajɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kan ne de bɛ arasa fɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kan pata kan fɔ ni mana kan fɔ ni molobaliya aw minnu bɛ CDR kɔnɔ n'aw ye Abicha mun kɛlɛ a bɛ k'aw dɔgɔya dɛ aw minnu bɛ CDR kɔnɔ n'a ye Abicha mun wele k'a ka fili fɔ aw ye su ni tile a bɛ k'aw lagosi hɔrɔnya kɛnɛ kan aw kan ka to CDR kɔnɔ wa hɔrɔnya kɛnɛ kan ni CDR président ma se ka Abicha mun wele k'a lasigi a vraiment i ni ninnu fɔra ɲɔgɔn kɔ o ye tiɲɛ de f'u ye ani bi cɛ o ma vidéo kɛ i kan kɛnɛ ma o mi dɔgɔya kɛnɛ ma o ma fɛn f'u ye mais e ye o ye e bɛ ka taa mɔgɔw lagosi kɛnɛ ma nin dabila mais cɛ tɛ yen min bɛ se k'o fɔ a ye cɛ tɛ yen min bɛ se ka sanction bɛɛ a kan cɛ tɛ yen min bɛ se ka gɛn ka bɔ jɛkulu kɔnɔ sinon a ye jɛkulu kuma sulu Abicha mun de nana valider an bɛɛ ɲɛna anw bɛ k'a fɔ ko Bubu sanna wari dira Arasa ye Bubu san Arasa sannen don anw y'o fɔ su ni tile ayi preuve bɛ min dalilu bɛ min Abicha mun de bɔra ka na preuve di an ma ko société bɛ Arasa bolo Sénégal cela veut dire qu'il a tout confirmé a y'a bɛɛ confirmé Arasa bɛ wari sɔrɔ min ka taa société créer Sénégal transport ka t'olu san Sénégal n'a fɔra ko transport de société de transport e b'o hakɛ dɔn wa o hakɛ ka ca dɛ société de transport a ye Jamil Bitar ɲininka c'est des milliards cela veut dire k'an tun bɛ kuma fɛn fɛn fɔ Arasa sannen don Bubu de y'a san wari de tun bɛ ka d'a ma o de la a ye kutuba yɛlɛma mɔgɔw tun ma da la mais Abicha mun nana o de valider o ma bɛn Arasa ma Arasa y'a wele o don bɛɛ a paniquera ka taa bolo bɛɛ tigɛ a ye tile 3 kɛ a ma se ka vidéo kɛ a komi Arasa bɔra ka fɔ ne bɔ ko a ka continuer wala kana segin ni ɲɔgɔn kan a bɔra panpan na tuguni mɔgɔ minnu fana ye accusé CDR kɔnɔ mɔgɔ minnu ye tiɲɛ fɔ a ye a bɛ k'i sigi sisan k'olu fana dɔgɔya ne balimakɛ ne balimamuso ni ne tun bɛ e place la ne tɛ se ka supporter ni ne tun bɛ e place la ne tɛ se ka to CDR kɔnɔ mais e bɛ to a kɔnɔ parce que e ye fɛn dɔnbali de e bɛ to a kɔnɔ parce que e ye lâche de e bɛ to a kɔnɔ parce que e kɛra ba sinamuso sago ye n tɛ wari t'a kɔnɔ n tɛ sara t'a kɔnɔ fɛn tɛ n bolo a kɔnɔ n nana faso ko de la mais ka molobaliya ta k'a ɲɛsin ne ma o tuma na avion de b'i bo cɛya n k'o ye o ɲɔgɔn de kɛ anw na ka anw to a kɔnɔ k'o bɛ anw lagosi ka anw to a kɔnɔ k'o bɛ anw dɔgɔya hali n'u filila n'i y'a f'u ye ko ayi k'olu ka fili tɛ fɔ u ye o tuma e ye Ala de ye ya Ala ye dilan ministre anw gɛngɛ ya CDR mɔgɔw a y'a lamɛn dɛ hakilina min ye ne don kɛlɛ kɔnɔ détermination min bɛ na i tɛ se ka s'o la quoi bon les détracteurs a kana u ka jouer kɛ quoi il faut pas que u ka utiliser k'u bila u ka jouer la n y'o de ye mɔgɔ dɔw ka comportement na et ça n'a pas de sens c'est à dire jateminɛ don hakili hadamaden hakili de don diɲɛ ko o ko n'a kɛra n'a ma bɛn ma o kɔrɔ tɛ a man ɲi le jour où Arasa b'a décider k'a tɛ taga M5 ka kɛlɛ la ɔ caman ko k'a ka popularité binna mɔgɔ caman y'an bila o don mais a labanna cogo jumɛn na o de y'a to souvent ne b'a fɔ n ko a ka kɔnɔli kɛ ka se waati ma au lieu de sortir parler pour rien dans le vide mais jam tɛ cɛ k'a bɛ abattre réseau kan bilahi environnement tɛ kana kɔrɔbɔ i tɛ se i tɛna se et u tɛ allié de circonstance kɛ contre cɛ. bon n'i y'a ye nin dabadenya in na ani Dani ni ɲɔgɔn cɛ téléphone na est-ce que a sera ka kuma tan wa ani Dani tun bɛ téléphone na aw n'aw fa n'aw baw cɛ Abicha mun sera ka kuma tan wa nin de CDR mɔgɔw tɔɔrɔ or que tiɲɛ b'u bolo i ni Dani tun bɛ téléphone na i ma se ka cɛkisɛya foyi kɛ i ni Dani tun bɛ téléphone na i ma se ka cela veut dire que i ma se ka kuma fɔ kuma min bɛ Dani blessé quoi i y'i yɛrɛ to Dani bolo ko musobakɔrɔ o fana ye CDR mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ ko anw ka vidéo mani da barabaden min bɛ vidéo la n'i y'a sigile i b'a fɔ komi a bɛ se ka ɲɔgɔnmɛ kunu n'i y'a sigile i b'a fɔ komi a bɛ se ka taa sama minɛ ka na o de filɛ Dani bolo ko denmisɛnnin san 2 o CDR mɔgɔw tɔɔrɔ bɛɛ tigɛlen b'e la bɛɛ y'a dɔn ko e ye lâche den de ye bɛɛ b'a dɔn ko e kɛra ba sinamuso sago ye e filɛ kuma na i ka téléphone na cogo min na i ka mobili kɔnɔ cogo min na e sera k'o kuma ɲɔgɔn kɛ Dani fɛ wa e sera k'o kuma ɲɔgɔn fɔ Dani ye wa o de ye mɔgɔw kabakoya ko Abicha mun tiɲɛ t'i bolo bi tiɲɛ t'i bolo sini wa CDR kun na kun bɛɛ y'a dɔn ko e ye lâche de ye i ka téléphone kɔfɛ kuma min bɛ bɔ i da kɔnɔ i ni Dani ɲɔgɔn kan o kuma tɛ se ka bɔ i da kɔnɔ mun
compétit ini dani jole ɲɔgɔn kan kuma tɛ se ka bɔ i da kɔnɔ déjà téléphone na dani ye e wele k'i nɛni ko bila ko fara 3 i ko n ka cɛ k'o ye bita ye i y'i ka lasidenya kɛ ni lafiya Sisoko tereke bɔra ka tiɲɛ fɔ e ye ni Dongo Masa bɔra ka tiɲɛ fɔ e ye ne bolo e kan ka sɔn i ka jalaki ma mais don o don kan'i sigi ka mobile kɔnɔ ka mɔgɔw lagosi ka mɔgɔw buruja ka mɔgɔw kɛ ko déjà k'u ka vidéo tɛ lajɛ ko lafiya Sisoko k'u ka vidéo tɛ lajɛ ko Dongo Masa k'o donnen tɛ cela veut dire que mɔgɔ minnu ye Abidjan ka fili fɔ a ye a bɛ k'olu de lagosi bi k'u traiter tous les noms k'u jalaki bisigi sugu bɛɛ da o kan an ka lamɛn ne da tɛ da Abidjan da o de k'a filila o de k'a kɛra lasi ye o de k'a kɛra a ba sinamuso sago ye e n'i jugu ka ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na i siran n'a ɲɛ o ɲuman ye mun ye ka téléphone tigɛ e ko mɔgɔ min hali n'i y'a ye arijinɛ kɔnɔ k'i bɛ boli ka taa jahanama kɔnɔ o tigi ka e wele e k'o tigi kumakan dɔn i ma se ka téléphone tigɛ i ma se ka kuma jugu fɔ o tigi ma i ma se ka cɛkisɛya kɛ a ko sɛdɛri mɔgɔw kana o de fɔ a bɛ fɔ bi a bɛ fɔ sini wa a bɛ fɔ piyan n'a bɛnna i ma o don n'a ma bɛn i ma jiwo ye ka taa n'i ye mɔgɔ minnu y'i accusé u bɛ tiɲɛ de kan wa u bɛ tiɲɛ de fɛ wa halaladenw don parce que u ye ala ta f'u ye a y'a lamɛn dɛ cɛni dɔ sigilen b'a kɛrɛfɛ ne tun n'o tɔgɔ fɔ o ye lagalagatɔ de o yɛrɛ y'u nɛni ka mɔgɔ minnu ye Abidjan jalaki sɛdɛri kɔnɔ a y'olu nɛni u kɔfɛla de la a ye vidéo lamɛn dɛ a bɛ na. Contre Thiam pour rien. La seule personne min jɔlen don ni Arasa cɛ ko u yɛrɛ b'a dɔn cɔ nin ye kulu ye bouger cogo t'a la an b'o de essayer k'o jolo kari pour que ka fɛrɛ CDR kɔnɔmɔgɔ ni Arasa ma kɛcogo t'a la tant que moi je vis sur les réseaux sociaux an bɛ taga de fo yɔrɔ min na quoi depuis ala kan da ni min i b'a dɔn k'i ye halala ye k'i ye hɔrɔn ye i bɛ min bɔ i da réseau kan n'o ye tiɲɛ ye e ka bɔ k'i sigi ko Thiam de la ka f'i ye n ko que ça soit vis-à-vis inbox kɔnɔ ko Thiam ko n ko tanto Arasa ma n'i sera ka bɔ n'a ye n'i ma vidéo kɛ haramwala. mais Thiam e Arasa faga de o Thiam e Arasa faga ka su don Arasa ka mobile ko kuma mɔgɔ tun tɛ fɛ k'a dɔn e de bɔra n'a ye e bi n'i jɔ ko ni e ko Arasa ma ko n ko hali mɔgɔ ka t'i sigi ka Arasa fa n'a ba nɛni bi o ka fisa ni e Thiam ye parce que e ka nafigi denya o de kosɔn bɛɛ y'a dɔn ko Arasa sanna mɔgɔw tun dalen tɛ Arasa ka sanni na dɛ mais e de nana valider mɔgɔw tun dalen t'a la k'a fɔ ko wari dira Bubu ye wari di Arasa ma mais e de nana k'a bɛɛ confirmer i tilara k'i kali devant le peuple ko société de transport b'a bolo f'i b'a fɔ ko walahi danima walahi société de transport b'a bolo société de transport fantan bɛ se ka société de transport sɔrɔ wa e ni ala na k'a cɛ baarakɛbali o bɛ se ka société de transport sɔrɔ wa n'i ma sonyɛni kɛ ni dɔ ma wari d'i ma wa e ko n'a delila k'a fɔ i ni Dani tun bɛ téléphone na i tun bolo ko Dani tɛ direct la i tun bolo ko i ni Dani bɛ i y'a faamuya b'a la wo de kɔnɔ inbox mɔgɔ si tulo t'aw la mɔgɔ si ɲɛ tɛ aw la i y'a faamuya b'a la i y'i yɛrɛ to Dani bolo ko musobakɔrɔ fo ka taa Arasa ka vie privée fɔ a ye ni est-ce que ne tun b'a kalama ko Dani bɛ direct la e tun bɛ sɔn ka Arasa ka société ko kuma fɔ wa Abidjan non e ye nafigi den de ko a vocal tɛ mɔgɔ bolo a preuve tɛ mɔgɔ bolo ko e delila ka dɔ fɔ Arasa ma e ma dɔ fɔ Arasa ma nin ye an bɛɛ ɲɛna wa cɛ tɛ CDR kɔnɔ muso tɛ yen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ne kɔni tun t'a kalama k'a fɔ société bɛ sɔrɔ Arasa bolo parce que a tɛ baara la e de nana ka Arasa kɛ zon ye bisigi fɛn fɛn tun bɛ Arasa kan e de nana k'a bɛɛ confirmer e bɛ n'i jɔ ko non ko a tɛ ko e ma dɔ fɔ Arasa ma e ma dɔ fɔ Arasa ma Arasa y'i wele su min n'i y'i fa den ye n'i y'i ba den ye i ni Dani kumana su min na Arasa y'i wele fo muru i tɛgɛ tigɛ n'a bɛnna Arasa ma walima n'a b'a bɛn a ma e ka bɔ i ka dɔ fɔ i ni Dani kɛn bɛ ka kuma téléphone na Arasa y'i wele ko a ma bɛn a ma a tun tɛ fɛ a ka mobile ko kuma ka taa fɔ Facebook sanfɛ mun de la i taara nin fɔ i pani kelen bolo i t'i bolo tigɛ e de bɛ n'i jɔ ko a donna ta bɔra ta hɔrɔnkolo nantankolo n'i y'a da baara y'a bolo a ka mobile kɔnɔ i b'a fɔ ko nin bɛ se ka sama kunu n'i y'a da baara y'a bolo a ka mobile kɔnɔ i b'a fɔ ko nin bɛ se ka taa wara minɛ kungo kɔnɔ ka na di mɔgɔw ma o que lasi belebeleba jitɔ fukari nantankolo faden sago den min ka tungalataga kɛra Jakumani ka tungalataga ye san 30 a bɛ Faransi a nana Faransi depuis Faransi kɛnɛ
depuis Nyobenya village là, depuis village Moro Magote français là, depuis téléphonie mana Dion kono abicha mbe français ya, depuis dépassé de français kaka, ni den langolo mbe français doutre tabulu, pas para tabulu, haribi nyen kali alala natra mali la rasa de be warbo ko ka sota luanse la ka abicha mublai, nyen kali alala alaka bunga kalima wallahi billahi suma wallahi ni abicha mu bora français kata mala har ka sota location na rasa de be sota location na ka abicha mu blai ka tlaka wo alsara ni ne ni jugu sago den laje dakabu ibe ala kalika fu ibe mo mi jian ko ibe ala kalika fu ni man demuso di ni ma o en ta chene ko me ti magola aw yen nin fo aw ya ko nafigido aw yen nin fo aw ya ko aja jolente aw yen nin fo aw ya ko fukarido aw yen nin fo aw ya ko lashido abema bo kalama ni dani nyogon wallahi ala ne cela veut dire que ne ni dani ka ke kelela dani jugu ne jugu folo e dani de ne ko kuma kan don téléphone na ka kla ko musala ha non dinya bébé ne ka lashia confirmer dinya bébé ne ka lashia confirmer eni dani ka ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ kuma min fɔ kɔnɔ cɛma kɔnɔ galakama kɔnɔ kungoloma a taara n'an ka wari ye u y'u cunna i ma se ka hali o kelen fɔ dani ye o de ye mɔgɔw tabaliya ban kuwa o de ye sɛdɛri mɔgɔw dusu labɔ aw taara n'an ka wari ye aw y'aw cun zon i ni dani telefɔni na hali n t'a dɔn hali cin cogo i ma se k'a fɔ kuwa le petit con bilakoro fara saba a y'a lamɛn dɛ hali sini sɛdɛri hɔrɔndenw bɛ tiɲɛ f'u ye vidéo ke haramola kana ndo argine kono. Vous voyez, donc nine fidélité quoi. Abana, moi tout ce que moi j'ai besoin, fais mi menen arasa tie le reste je m'en balle. Mi minja ka fo mi minja ka miri. Fidélité, conviction famuna, soutien mais détermination mais point final. Le reste c'est du blabla. Bon, nete kono ku jabi les détracteurs à la con. Non, nous attendons des chamboulou, voilà. Tikikerou là, décès de Kera, des petits trucs, des choses. Moi, je fait mon tabala, quoi, pour vous tabouquer, quelques bérés. Avec décès de Ira, chamma décès, mon chila réseau, quoi, voilà. Ma boniga vocalier, ma boniga vie privée, mais il veut comment quand m'imboy d'ami, qu'elle est nobi. Ani Djugo, Abana. Balma Waï doit ou quand Arasaka, qu'elle est Jidi Yororo. Avait avancé Yororo, Billa, il veut cham Jolin Soroy. Awo fone mini te fe gagner de mais quoi ça ka ko de ni aka avancer billahi ni manque premier ni te dernier on signaler le go bla quoi moi je suis un homme responsable nous sur l'interne mo là comme mo sur l'interne là voyez Dieu merci mais arasaka kele kono wallahi moi je m'en fous de personne ko gagne demain je me suffis moi-même depuis dans les phobies bon massa ni tɛ lankolon kuma cogo la dɛ mais i b'a dɔn ni ko digira mɔgɔ la a b'i bila kuma de la i b'a dɔn ni mɔgɔ dɛsɛra n'i kɛra i ba sinamuso sago ye a b'i bila kuma caman de la malo bɛ bɔ a la cogo min na dɛ a b'o ko de ɲɛɲini malo bɛ bɔ a la cogo min na bɛɛ tigɛra la bɛɛ cela veut dire k'a malola diɲɛ bɛɛ ɲɛna i ma ye vidéo joli a bɛ sɛdɛrɛ mɔgɔw kan ani mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la a b'olu kan a bɛ sɛdɛrɛ mɔgɔw kan a bɛ dɔ fɔ olu ma ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la a bɛ dɔ fɔ ma cɛ malo de b'a la quoi malo a malola de maloya bɛ bɔ a la cogo min na o de filɛ nin dabaya ye arasa dɛmɛbagaw ni n tɛ fɔlɔ n bɛ filanan bon e de filɛ nin ka arasa faga sɛdɛrɛ mɔgɔ tɛ min dɔ la ka taa arasa ka vie privée kɔ t'o fɔ dani ye sɛdɛrɛ mɔgɔ tɛ min ni dani bɛ ɲɔgɔn wele privé la e filɛ nin i ka nin dabadenya kɔfɛ i ni dani bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ji duguma téléphone na bilahi ani dani bɛ kuma hɔrɔnkolo ne ye ninnu kuma to ye kɛnɛ ma i bɛ ala kali k'i jɔ n ka n denmuso d'a ma dani y'a wele e jugu ka e wele i b'a ka nimoro dɔn a ka tila ka f'i ma ko bilakoro ni e n'o tigi to communiquer e bɛ taa di o ma mun na e bɛ yɛlɛ o fɛ mun na e b'a fɔ o tigilamɔgɔ ma ko n terikɛ ye mun na e bɛ taa sa ka société kuma fɔ o ye mun na la question est là la question est là ani dani bɛ ɲɔgɔn kalama bi o bɛ ɲɔgɔn kalama sini rasa ka vie privée fɛn fɛn bɛ dani ni dani b'a fɔ Facebook sanfɛ kɛmɛ sigila nin bɛ 60 di dani ma ala de y'a labila o
sinon est-ce que tu mets mɔgɔ kunkolo la k'a fɔ Abidjan bɛ sɔn ka Dani wele ani Dani tun bɛ sɔn ka kuma sama fɔ heure kelen est-ce que o tun bɛ mɔgɔ kunkolo la wa mais Ala de y'a kɔ bɔ fiɲɛ la ala mɛ dɛ a bɛ ka CDR mɔgɔ minnu nɛni n t'a dɔn saga dɔ sigilen b'a kɛrɛfɛ o sagajigiba in o bɛ CDR mɔgɔ ninnu kɔfɛla nɛni yɛrɛ de k'u kɔfɛla nɛni mɔgɔ minnu ye Abidjan jalaki saga dɔ b'a kɛrɛfɛ o fana bɛna nɛni de kɛ. Voilà, man dɔrɔmɛ ɲininka mɔgɔ la mɔgɔ man financé hali san an bɛ ka taga yen ni dungo c'est à dire que n seko dama yira n bɛ se ka min kɛ comme tɔw fana bɛ ka kɛ cogo min na mais an kana ɲini k'an bɛ ɲɔgɔn détruire an kana ɲini k'an bɛ ɲɔgɔn jigi ça n'a pas de sens. Cɛ minnu bɛ taa gɔngɔn fɛ k'an b'u papa k'u labɔ arasa nɔfɛ cam segin t'o la i tɛ se vocal tɛ prévu t'i bolo dalu yɛrɛ t'i bolo wa i tɛ se cam na donc balimaw foli b'aw bɛɛ lajɛlen on avance on avance on avance Inch'Allah foli bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma walayi. Voilà, Idriss Kam. Kaja Koulibaly. A ye nin saga in lamɛn dɛ a ye nin sagaden in lamɛn sagaden marakaw b'a fɔ maraka na ko nalen t'o la misiden hali ka nin yɛrɛ image jouer ne ka vidéo la n t'a fɛ a ye nin misiden marakaw b'a fɔ maraka na nalen t'o la ni misi jiginna bi a den hali ni kɔlɔn b'a ɲɛfɛ a bɛ t'i yɛrɛ bila kɔnɔ ni misi jiginna bi a den kɛnɛ hali ni tasuma de b'a ɲɛ a bɛ t'i yɛrɛ bila tasuma ɲɛ o b'a fɔ nin de ma nalen t'o la mɔgɔ minnu ye Abidjan wele k'a accuser tellement que nin tɛ se kuma la tellement que a tɛ ko kalama u yɛrɛ ka jɛkulu tɔn don a bɛ n'u nɛni u kɔfɛla nɛni de u kɔfɛla nɛni a y'a lamɛn dɛ a bɛ n'u kɔfɛla nɛni de ok mɔgɔ minnu ye Abidjan jalaki u y'a fɔ bureau de kɔnɔ u y'a fɔ u ka groupe de kɔnɔ ni ne tɛ mɔgɔ si tun ma bɔ a kalama ne bɔra a kalama n nana n sigi k'a fɔ ko mankan bɛ yen o ye Abidjan wele k'a accuser i y'a faamuya b'a la mais mɔgɔ minnu ye Abidjan accuser mɔgɔ si ma deli ka Abidjan tɔgɔ mun da Facebook sanfɛ dɛ o ma n'u sigi Facebook sanfɛ k'u bɛ Abidjan nɛni o ma kɛ fɔlɔ dɛ mais Abidjan bɛ k'u nɛni ka tila ka taa nalen to la misiden ka tila ka to o bila u ka CDR mɔgɔ dɔw kɔfɛla nɛni nin bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ jɛkulu kɔnɔ de wa walima nin bɛ mɔgɔw to jɛkulu kɔnɔ de a y'a lamɛn dɛ a y'a lamɛn sɔsɔli t'a la a ye misiden lamɛn dɛ. An bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ donc ne bolo parti ko t'o la o a kɛra famille kɔnɔ a kɛra association kɔnɔ a kɛra fɛn wɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ bɔ k'i bɛ clan de sigi mɔgɔ wɛrɛ kama ala b'i degun quoi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ idéologie kelen min na n'o ye arasta ka idéologie ye a mana kɛ cogo cogo hali ni mɔgɔ ye fɛn min kɛ n'a ma diya i ye o ne k'i ka bɔ k'a kɛ kɔrɔmatigɛli ni fɛn wɛrɛ ye quoi donc nafa t'a la quoi an ni détracteurs bɛ ɲɔgɔn na n'an yɛrɛ dama tilala ka sigi ka na fɛnw kɛ ko wɛrɛ ye donc c'est pas joli à voir quoi. Mais ne y'a fɔ a ye ko sagaya ka gɛlɛn dɛ de mouton sagaya ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ ma kɔrɔmatigɛli kɛ o ko cɛ ye baara min kɛ o de ma bɛn kɔrɔmatigɛli bɛ min ka wele da ni da ɲɛ ni ɲɛ i tun man ka kuma danni fɛ i y'o ko min kɛ a ma bɛn o tɛ kɔrɔmatigɛli ye o ne m'a fɔ a ye ko ni problème bɛ sagaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɛ ɲɔgɔn faamu ni kɛlɛ bɛ sagaw ni ɲɔgɔn cɛ faamuyabaliya tɛ o sen fɛ mɔgɔ min bɛ jigin ka bɔ terrain kɔnɔ ala de b'a da dɔn ni olu fɔra ɲɔgɔn kɔ or que u ka ɲɔgɔn wele ka sigi ka kuma ka sɔn ɲɔgɔn ka fili ma ka sɔn ɲɔgɔn ka jalaki ma ka ɲɔgɔn bilasira bilahi saga ninnu tɛ se bilahi ni olu fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn o ye groupe yɛrɛ cilen de bilahi depuis ne donna sagaw ka tɔn kɔnɔ ni mɔgɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ sigi ka fɔ tɛ bɛn tɛ foyi foyi tɛ o bɛ kɛ o tigilamɔgɔ tagali de wa ni mɔgɔ minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ olu bɛ taa de jagoya n'u ma taa jagoya o t'u consulter kelen n'o bɛ ko o ko kɛ o t'u wele n'o bɛ cela veut dire que n'o bɛ ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɛ o t'u wele olu kɔni bɛ to jɛkulu kɔnɔ ten komi Fanta Sise bɛ cogo min na kalama bɛ cogo min na ale kɔni bɛ CDR kɔnɔ ten u y'a gɛn fan bɛɛ fɛ ka vidéoman CDR vidéomaniw bɛɛ bɛ bureau min kɔnɔ n ye n kali ala la ala ka bon n ka kalili ma Fanta Sise tɛ yen i y'a faamu ni i ni olu bilala ɲɔgɔn na bilahi u ka ko foyi tɛ sara i la u ka ko foyi tɛ y'a kɛnɛ kan cela veut dire que u b'i bila de quoi i sɔnna i ma sɔn u b'i bila de u ka vidéomaniw bɛ bureau min kɔnɔ Fanta Sise filɛ n bɛ arasa fɛ a donna ta bɔra ta u y'o bila a mɛnna u y'o bila a mɛnna hali o don u ka saga dɔ bɔra k'a fɔ ko
ko fantasy setara groupe do sigi ko mɔgɔ si ka ne ka wari d'a ma de ko mɔgɔ si ka ne ka wari d'a ma ko sinon k'a bɛ taa ni mɔgɔw ka wari ye i y'a faamu a ye nin misiden labɛn état maintenant baara de ka kɛ donc an ka bɔ manamana ko ninnu na quoi donc on en a marre an bɛ 2021 de la donc ni détracteur ta an bɛ se k'o fɔ mais an yɛrɛ damaw non an tɛ se k'o faamu sa a ye sabali fɛn dɔ sera quoi an ka baara kɛ an ka ɲɔgɔn to yen ni ala ye mɔgɔ min bila i ɲɛ donc i tɛ ko la quoi donc c'est pas possible quoi i bɛ so tigi ni ala ye mɔgɔ min bila i ɲɛ o tigi ye ala de ye wa mɔgɔninfin don n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔw de bɛ yen n'i y'a mɛn ko faamaw fantanw de bɛ yen ni ɲɛmɔgɔ filila a bɛ fɔ a ye ni alimami taara i jɔ misiri kɔnɔ mɔgɔw ɲɛfɛ n'a filila mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ olu b'a latilen ça c'est obligatoire mon petit mais ka nin nalen to la misiden sagaden fɛn dɔnbali sigilen b'a ka mobili kɔnɔ hali a kolen tɛ bi la hali a tɛ ko a dakasa bɔlen don ɲin bɛɛ nɔgɔlen don fini ɲuman t'a kana lagalagatɔ misiden o de sigilen filɛ naturel mugu kɛrɛfɛ ko ala ye mɔgɔ min bila i ɲɛ ko n'i ko k'i b'o bɔ yen mais foyi ma fɔ ni tiɲɛ tɛ o ni ɲɛmɔgɔ filila o de fɔra o kɛlɛyɔrɔ bɛ min o sera ka taa u sigi aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka taa videow kɛ mobili kɔnɔ k'aw to ɲɔgɔnw lagosi k'olu nɛni f'u kɔfɛla la a ye nin saga in lamɛn dɛ o ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u ka bureau kɔnɔ e k'a lajɛ a bɛna olu nɛni sa f'o kɔfɛla la a y'a lamɛn dɛ i bɛ so tigi ma i b'i kɛrɛ o tigi la i bɛ se ka fɛn sɔrɔ ou bien fana bɛ se ka avancer cogo min na mais ne ko e b'o tigi lajigi n ka cɛ i ni ala de bɛ ɲɔgɔn na dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni ala ye mɔgɔ bila n'i ko i tɛ fɔrɔ o tigi la i bɛ jakarta dɔn wa n ka cɛ i kofɛla b'o kuma de kɛ quoi donc a ye sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an ka baara kɛ a y'a lamɛn ko ni mɔgɔ min ko k'i tɛ ninnu fɛ k'i kɔfɛla bɛ kɛ jakarta de a y'a lamɛn dɛ n bɛ segin a yɔrɔ kan dɔɔni a b'a lamɛn a y'a lamɛn dɛ hali ne yɛrɛ mun filɛ nin wagati in na ne baara dɔrɔn o de bɛ ne hakili la quoi a manamana video filɛ depuis ne bɔra Mali la ne t'a si lajɛ je m'en fous parce que nafa t'a la quoi ne de ye tan ne bɛ tan ne de ye hɔrɔn ye tout le monde est hɔrɔn voilà bɛɛ ye hɔrɔn ye quoi mais a ye mɔgɔ dɔrɔn on est tous hɔrɔn une fois a ye hɔrɔn ye o tɛ mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye quoi hɔrɔn jamu i yɛrɛ jogo de bɛ kɛ hɔrɔn ye quoi donc ka n'i sigi écran ɲɛfɛ dabaraba ni fɛnw na donc on en a marre de ça olu tɛmɛna 2017 ni 2018 sisan baara de bɛ dengeni fo objectif de ka k'i la quoi i b'a viser pour que i bɛ se ka réaliser cogo min na mais don o don waa j'ai ça tout le monde a quelque chose mɔgɔ mɔgɔ bɛ waso n ka tɛ foyi t'i bolo walayi a ye sabali ko an ka baara kɛ an ka bɔ ni manamana ko ninnu na donc ne tun bɛ k'a bolo k'a fɔ ye dalu yɛrɛ t'i bolo wa i tɛ se jamu na asidiya ni tilanko ye état maintenant baara de ka kɛ donc an ka bɔ manamana ko ninnu na quoi donc on en a marre an bɛ 2021 de la donc ni détracteur ta an bɛ se k'o fɔ mais an yɛrɛ damaw non an tɛ se k'o faamu sa a ye sabali fɛn dɔ sera quoi an ka baara kɛ an ka ɲɔgɔn to yen ni ala ye mɔgɔ min bila i ɲɛ donc i tɛ ko la quoi donc c'est pas possible quoi i bɛ so tigi ma i b'i kɛrɛ o tigi la i bɛ se ka fɛn sɔrɔ ou bien fana bɛ se ka avancer cogo min na mais ne ko e b'o tigi lajigi n ka cɛ i ni ala de bɛ ɲɔgɔn na dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni ala ye mɔgɔ bila n'i ko i tɛ fɔrɔ o tigi la i bɛ jakarta dɔn wa n ka cɛ i kofɛla b'o kuma de kɛ quoi donc a ye sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an ka baara. bon e ka nin lamɛn nin fili de arasa sɔrɔ waati min na jani ni jɛnɛ bɛ k'a fɔ ko arasa k'i tilen waati min na ne bɛ k'a fɔ ko arasa k'i tilen i ma jugusago ninnu bɔlen nɛni la ka aw bɛ taa jagoya mɔgɔ minnu bɛ CDR kɔnɔ n'a ye Abicamu wele ka jalaki bilahi aw sɔnna aw ma sɔn aw bɛ taa jagoya nin ye aw bilalen ye de u ye aw bila k'aw fɔnɔ u ka ko foyi tɛ sara aw la i bɛ t'i sigi i ka mobili kɔnɔ ba ci fo saya arasa fo saya bilahi yala cɛ taa ni sen fila ye sa i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu filɛ ka Abicamu wele ka accuse ɲɛ kali masa la nin ye olu ka ko bɛɛ bannen CDR kɔ la u t'u bonya kelen CDR kuma ko kuma tɛ f'u ye CDR réunion tɛ f'u ye CDR foyi tɛ f'u ye fo n'u yɛrɛ taara jagoya dɛ sinon u tɛ foyi sira ninnu na tuguni u ye ninnu kɛ o jugu de ye sisan e ka nin lagalagatɔ misiden sigilen lajɛ ko mɔgɔ minnu bɛ ka dɔ fɔ Abicamu ma k'u bɛ jakarta dɔn k'o tigi kɔfɔla bɛ kɛ komi jakarta bon e ni ala na kira cɛ aw yɛrɛ ka tɔn de o mana nin mɛn sisan o t'o tagalen ka bɔ tɔn kɔnɔ bon Abicamu de CDR ci Abicamu de nana ka maliyɛndenw bila ɲɔgɔn na an bɛ tile ka nin fɔ bon a filɛ nin sa n'a mara sa lankolon to a ka fɔ ma ko tu mɔgɔ minnu filɛ sa Abicamu tɛna ninnu to a b'u lagosi su ni tile k'u dɔgɔya
aka ijomba la segidoni blako aka blakoro lame aya lame de arasta ka idéologie amana ke chogo ni mo e femige na ma jaye ole ki ka bo ka ke chromatique ni fon wore quoi donc na fatala quoi et an détracteur be nyona na yere demande la sigi kana fon ko wore donc c'est pas zolé à voir quoi il est temps maintenant para de kage donc anga bo mana ko dunna quoi donc on en a marre en 2021 de là donc ni détracteur ta am se ko fa manière damaw non ta se ko fa musa ay sabali fendo sera quoi anga barake anga nyogonto e ni ala e mo mi blay igne donc ite ko la quoi donc c'est pas possible quoi il veut sauter mais il dit que il veut ka faire il veut fana se ka faire ce ko mina mais là ko ibo tigila tigi nga che ni ala de be nyogona re mo ni ala e mo blay ni ko ite pro tigila ibe jakarta do ati ko fela go kuma de quoi donc ay sabali anga nyogo mine anga bara voilà nin tunye aw niyoro ye saga munun ba la harbi ba ci fo saya aw ta bana la pe ni aw gene ka bo seder kono menna oye abicha muka fili mi fo ay ni fili do wol mani fili ta la mede abicha muka fili ala la me eni nunu te ko be nyogo wallahi c'est pas les mêmes caractères c'est pas les mêmes personnes pour publication que qui be na boka et pour tout au moins non pas aller dans la vidéo de quelqu'un kata kuma wore fo ibe ga jelagi mo mun ko so ne tari exprimer akira surprise mo mun ko meke ke mo sérieux éduqué parce qu'un éduqué peut pas vraiment traîner avec un mal éduqué c'est pas possible je suis désolé ça veut dire que tu es mérité Ibusi eni mangara kadi mangara fana banina Yusuf mangara o fana banina eni kono be nyogo munu eni arasa kadi arasa fana banina mamunu fe no be nyogo munu Ibusi mais à telle famille on peut pas comprendre il faut être clair ça dit nini yoro fora d'analyse de ke mo dien kono ça dit que il fait mo mi bolo qui est important et mo le kola o tila mo ka ke ni mo me ka ne famille ban on la nka ne se ka jibu ni foro ko c'est très clair ça dit que ka kuma mu kana o teo nous est personne non grata udi o e Ibusi min dona ka foko ti sérieux et ni mana ke barake ngo e re don igoko voilà boaka ni kuma folo in tinya bi bolo de ni mo be nyogona kanga tigi ka toyi mais munde alanko da barate horonya isa horonya ke walide ninde sedere mo jigila tege nu abicha m'interpeller bureau kono abicha mere kuma mi fo ka mo gen ka mo lagushi ko oni dani tuma kuma abicha mo yere tara soro o ke walela abicha ko Ibusi tuma kuma dani fe atumanga kuma jene fe mais abicha mo yere clara kata kuma dani fe oyo de fois ko horonya be mi dambe be mi ero kuma kan kunu comme mo si kana kuma mo be rasa fe ki kana kuma dani fe mais abicha mo clara kata kuma dani fe o tinya de fois de mo be ama ayo kuma sulu soro ton kono ka kuma sulu soro kabla la ka ke jigla tige denye o mieux fora ido de ma be ama ala mede kelen bla ka shite barala horanya la maliya la eren ni nyonje ini ala che arasa ga bara fo heneta abe bara kelemina kuni aga bara oro sogoma never ni tare ba sora aduna bara oro la abara fo hen bon mena fendo fi ni bela mbila men klubila aw igo ki be arasa do bon état parce que ñoo de fo kuma kono état bara société be arasa pour société de transport au Sénégal non mais Globila. Société de transport be arasa bolo société de transport fene ba bolo au Sénégal jam fene au fi wallahi ne do fi merci beaucoup bon ok Globila bon ninde dimi be petit la ninde dimi be abicha mula asorola kola amanga soro komina aye mogo wele amanga mogo mi wele atarara saka sekere fo mogo ye amanga fo mogo mi nin jalagi de binak orke kunu ale re ni fo mogo ma ko mogo ne rasa ka suru ini dani kana kuma mogo ne rasa ka suru har ni dani e arjina kono na ya soro ere don to la do arjina kono ki kana do de ki ka arjina to dani bulu abi chamu de ni fo e kata soro o ke walela e kata ye o kolangolon la
a ko mɔgɔw kɔnɔ fɔ o de la a bɛ t'i sigi a ka mobili kɔnɔ ala de ye n bila u ɲɛ n bɛ n ka video bɛ lajɛ ka tɛmɛ u bɛɛ kan arasa dɛmɛbaga ni ma kɛ fɔlɔ n tɛ kɛ filanan ye arasa ka secret ma bɔ n'a ye arasa ka vie privée ma fɔ mɔgɔ ye arasa ka vocal ni Abidjan ka vocal sɔrɔ don o don ni n bɛ ka dɔ fɔ arasa ma nin ye mun de ni arasa ye fɛn min dogo e de bɔra n'a ye arasa tun tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ fɛn min kalama e de y'a to ni mɔgɔ bɔra kalama Abidjan i ye arasa faga ka tila ka sun don i ma arasa tagatɔla ɲɔrɔ arasa bɛ taa ɲɔrɔ don na n'a ye n t'a dɔn a ye fini dɔ don walahi i b'a ye arasa ɲɛ kan ko lafiya tɛ yen miliyari bɛ arasa bolo dɛ mais cela veut dire que arasa kɛra cogo dɔ de la mɔgɔ minnu tun b'a kɔ a y'olu perdu i y'a faamuya b'a la cabi danaya min tun b'a kan o danaya wulila ka bɔ a kan i b'a ye arasa ɲɛda yɛrɛ la ko lafiya tɛ yen fɛn dɔ b'a la quoi fɛn dɔ b'a la ni arasa bɛ taa ɲɔrɔ don min na a ye fini don a jɔlen n'u y'a foto ta bilahi b'a sante mɔgɔ ni lafiya b'i kan ni susi t'i la ni fɛn dɔ t'i hakili la bila i b'a don hali a tigilamɔgɔ fari la mais arasa lajɛ a koyokoyolen don ka ɲɛda bɛɛ mɔsɔmɔsɔ ka ɲɛda bɛɛ finfin a ka fini don cogo ça veut quoi fɛn dɔ bɛ cɛnin na quoi il se sent pas bien M5 ye bɔli min kɛ o y'a jigila tigɛ M5 tilala tuguni ka Mali jɔ arasa sema y'o la jama min tun bɛ arasa k'o bɛɛ arasa bila bilahi arasa bɛ kɛ fatɔ ye mɔgɔ ɲinama bubu ye wari min di arasa ma miliyari min di arasa ma o lafiya tɛ ça veut dire que arasa tɛ se ka o dun diya la quoi a malola fan bɛɛ fɛ déception totale a ka hɔrɔn kolonya ça veut dire que faamaw y'a san maliyɛn den bɛɛ kununa ka bɔ nin bɛɛ kalama o tɔɔrɔ bɛ arasa kan ni arasa tun b'a dɔn a tun bɛ fara M5 mɔgɔw kan ni arasa tun b'a dɔn hali o la ni bubu tun ye wari d'a ma hali ni mɔgɔw bɔra kalama tun bɛ se k'i diya mais dangaden ni ala b'a bin a t'a bin dɔɔni dɔɔni dɛ a b'a bin fo k'a kɔ pɛrɛn ni bubu mɛ e sa e bɛ kari sɔngɔ bɔ min ni faso wari ma suɲɛ ka di e ma e bɛ société de transport bɔ min arasa e ni fa ni ba cɛ e tɛ baara la ni arasa wele sɔgɔma i t'a sɔrɔ arasa bɛ wuli 14h à 15h o de filɛ nin société de transport b'a bolo a y'a sɔrɔ cogo jumɛn nkalon kan a y'a sɔrɔ cogo jumɛn faso zon wari bɛ d'a ma ka di ko nɛni wari bɛ d'a ma ka Mali mɔgɔbaw dɔgɔya walima n'a tiri sigi ka mɔgɔw bagabaga n bɛ bɔ n'i ka dossier ye ni e y'a wele su fɛ ka dɔn d'a ma i b'a ye o tile filanan a bɛ bɔ n bɛ dan yan n bɛ dan yan n bɛ dan yan wari de dira ma a ma dossier foyi daminɛ n'a y'a laban a ma kɛlɛ foyi daminɛ n'a ye sɛbɛn sɔrɔ a ka san 7 kɛlɛ a ma wolo foyi la e kɛra i ba sinamuso sago ye dɛmɛ cogo tɛ arasa la arasa bɛ komi tori n'i ye tori ta k'a bila sanfɛ a bɛ bin tori tɛ se ka dɛmɛ a tɛ se ka yɛlɛ ala yɛrɛ de banna arasa la arasa kɛra su ye su tɛ wuli arasa sara ni sara i tɛ se ka kunu mɔgɔ b'a kɔ i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn mɔgɔ b'a kɔ fana i bɛ junubu sɔrɔ parce que a bɛ kɛlɛ kɛ nkalon de kan a ye Abidjan lamɛn dɛ a bɛ Ibusu kɛlɛ don min a y'a lamɛn dɛ e ni ninnu tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye wallahi c'est pas les mêmes caractères c'est pas les mêmes personnes kunun e ye publication kɛ k'i bɛna bɔ ka kuma e kun k'a to o ma i ka bɔ ka kuma non pas aller dans la vidéo de quelqu'un ka taa kuma wɛrɛ fɔ i bɛ ka jalaki mɔgɔ minnu kosɔn e taara i exprimer yen a kɛra surprise ye mɔgɔ ma mɔgɔ minnu tun bɛ k'e kɛ mɔgɔ sérieux éduqué parce que un éduqué peut bon min ye Ibusi sɔrɔ o de ye e fana sɔrɔ e ye min fɔ Ibusi ma dɛ mɔgɔw ye o de fɔ e fana ma e tun man ka t'i exprimer Dani ka plateau sanfɛ e tun man ka Dani wele téléphone na e ni Dani tun man ka kuma sama ɲɔgɔn na e ye nin de fɔ Ibusi ma kunun e nana o ɲɔgɔn kelen kɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan i kɛra lasi ye hɔrɔnya kɛnɛ kan i kɛra i ba sinamuso sago ye hɔrɔnya kɛnɛ kan i kɛra ɲamaden ye hɔrɔnya kɛnɛ kan i kɛra ba kumasuluden ye fa kumasuluden i kɛra lasi ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka tila ka Dani musalaha ka tila ka siran Dani ye ka tila a bɛ kuma minnu fɔ a ka video la n'i ye Dani ye n b'a faga n'i ye Dani ye n b'a ɲimi n'i ye Dani ye a y'an ka wari min suɲɛ a b'a fɔnɔ o kelen ma se ka bɔ a da kɔnɔ ani Dani bɛ téléphone na o fana ye mɔgɔw dabaliya ban lasiden kuma de y'a ɲɛ ye wa dabara de y'a ɲɛ ye wa mɔgɔw mago bɛ kɛwale da la kɛwale min bɛ e la mɔgɔw y'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔw mago tɛ blabla la sa i ma ye i tɛ lajɛ tuguni i ma ye mɔgɔ ka sira t'i la tuguni mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'i bɛ nkalon de kan
danga de min ka tungala taga kɛra jakumani ka tungala taga ye mɔgɔw nana faransa k'u ba ta k'u faw ta k'u ka kabila ta k'u yɛrɛ ka avenir dilan ka tila k'u denw ka avenir dilan nin kɔkili de b'a bolo a ka kulusi kɔnɔ n'a ye muso fɛn fɛn sɔrɔ sida b'i la sida t'i la bana b'i la bana t'i la a bɛ tɛmɛ n'i ye nin kɔkili n'a ye muso ye dɔrɔn a ka kulusi ɲɛfɛla de bɛ funu i b'a fɔ komi a bana de b'a la mɔgɔ sugu bɛ yen nɔ bakɔrɔni mɔgɔlama nin ye bakɔrɔni hadamadenlama de ye bakɔrɔni hadamadenlama i b'a dɔn bagan hadamadenlama fana bɛ yen nin fana ye bagan sugu dɔ de bɛ yen ko bakɔrɔni n'i y'a bila bamuso 100 ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tɛmɛ n'a bɛɛ ye nin y'o hadamaden sugu de ye a bɛ bɔ a muso kɔrɔ n'a ye muso ye métro kɔnɔ fo k'a ka kɔkili minɛ a ka kulusi kɔnɔ a banalama de b'a la parce que a bɛ tile ka furamugu de ta dangaden e bɛ yɛlɛ ka taa min i si bɛ san 62 de la bi cɛkɔrɔba fo k'a bolo bɛ mɔsɔmɔsɔ k'a n'a dulɔmi kɔnɔ baden bɔbɔra ka misɛn nanbara wulitɔ sengalanw ka misɛn i n'a jɔlen ɲɔgɔn kan bilahi fɔlɔmu kisɛ kelen t'a la n'a bɛ video kɛ a bɛ taa yɛrɛ maquiller de walima ka telefɔni bila en couleur la k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ san bogo ti mago la kasa bɛ nin kɔ hali bakɔrɔni bilahi mɔgɔ min tɛ ko tuma dɔ la a bɛ su bɛɛ kɛ sunkuru tigɛ la a lajɛ a lamɛn. Parce qu'un éduqué ne peut pas vraiment traîner avec un mal éduqué. C'est pas possible. Je suis désolé. Bon, cela veut dire que toi aussi tu es mal éduqué. A bana fali sara boci bana. Et ibusi kɛlɛ min na i fana sɔrɔla la. Bon, e ni ibusi bɛɛ kɛra kelen ye. Toi aussi tu es mal éduqué. Fali sara boci bana i ju minɛ ka bɔ yen. Dangaden mɔgɔ ne y'a fɔ yan mɔgɔ k'i bɛ arasa dɛmɛ i bɛ malo bilahi parce que arasa bɛ ka kɛlɛ kɛ nkalon de kan mɔgɔ k'i bɛ arasa dɛmɛ n ye kali ala la a kɛra ɲinan de o a kɛra san wɛrɛ de o a kɛra anw salen kɔfɛ bilahi i bɛ malo parce que dɛmɛ cogo t'a la fo n'a seginna kɔfɛ de kana fantanw ka kɛlɛ kɛ fo n'a seginna kɔfɛ kana cela veut dire que mɔgɔ minnu ye faso ci k'olu tɔgɔ b'u da kɔnɔ Bubu Sise i m'a ye Mali jɔra déjà yɛrɛ arasa sara balola mɔgɔ si ka sira t'a la arasa de ye mɔgɔw lakunu bilahi ni kali ala la anw tɛ fisurunwale anw tɛ dɛnbɛ kɛrɛtɛ ye dɛ arasa de y'an bɛɛ lakunu député bɛ sara cogo min na ale de y'a fɔ ministre bɛ sara cogo min na bon an b'o o fɛn de kɔnɔ quoi idéologie kɔnɔ quoi arasa nana idéologie min d'a ma an b'o sira de kan an tɛ faama ka wari fɛ an tɛ fantan ka wari fɛ anw bɛ bɛɛ ka lafiya de fɛ arasa nana k'an bɛɛ lakunu a tun bɛ kuma min na san joli mɔgɔw ko a petini mɛnna kuma la an k'a ka kuma ninnu an k'a lawaleya ten du kɔnɔ ka mɔgɔw o mɔgɔ minnu bɛ bɔ ko bɛ arasa ka kɛlɛ kɛ arasa ko ne sen t'a la i m'a ye tɔɔrɔ bɛ ɲini k'a faga a sigilen bu ye kɛrɛfɛ a bɛ ka kuma minnu fɔ a kɛra fatɔ ye tɔɔrɔ bɛ ɲini k'a faga faso jɔra arasa ni kɛlɛba bɛ kɛ Mali jɔra arasa sɛmaya la cɛ a ka jugu dɛ i m'a ye fɔrɔmu t'a la i m'a ye dusukasi b'a kan i m'a ye a bɛ kɔnɔna kasi la i m'a ye a ye o ye a bɛ ko mɔgɔ min kɔnɔna joli b'a la n'i y'a ye i b'a lakali ko ji tɛ Mali la ɲada a tɛ ko boloden gɔni o bɛ komi solo tamani ka gɔni fɔ bereni a boloden gɔni fan bɛɛ joli nɔ safi quoi den min wolola ɲama sanfɛ ka taa lamɔ sotɔlɔmaw ni ɲɔgɔn cɛ bila n'i ye cɛ ni ye nɔrɔ kisɛ kelen t'a la i b'a ye direct ko degun dɔ b'a nin kan degun dɔ b'a nin kan tɔɔrɔ dɔ b'a nin kan kana dan ka miliyari de arasa ma de arasa bɛ cogo min na bi hali n'i y'a bila banque comment ça s'appelle banque internationale kɔnɔ bila arasa c'est fini arasa tɛ lafiya tuguni a tɛ lafiya kow kɛra o man ka kow kɛra la o tun man ka k'a la quoi ka jama sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'o perdi a yɛrɛ ka kɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ de nana o champion ta k'o kupu ta arasa tɛ lafiya bilahi a tɛ lafiya kana dan ka wari d'a ma dɛ taa bila ɲɔnɔ malo foro kɔnɔ Gambia ka bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na taa bila yen foro kɔnɔ kana dan ka bila yɛrɛ taa bila misi wɛrɛ la arasa tɔɔrɔ min b'a kan degun min b'a kan dusukasi min b'a kan arasa tɛ don da la tuguni a tɛ kɛ mɔgɔ ye tuguni a bɛ ban de a tɛ bonya. Je suis désolé. Ça devrait être miri de Ibusi, eni Mangara kadi. Mangara fana ba nina, Yusuf Mangara. O fana ba nina, eni kono be ɲɔgɔn bolo. Eni arasa kadi, arasa fana ba nina maa minnu fɛ eni olu be ɲɔgɔn bolo Ibusi. Mais a tɛ faamuya o. On ne peut pas comprendre. Il faut être clair. C'est-à-dire ni yɔrɔ fɔra i bɛ analyse de kɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ
c'est-à-dire que il fait mɔgɔ min b'i bolo qui est important et n'o de ko la o tigilamɔgɔ ka kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ka ne fani ban anw ni ala min kɛra tɛ ne bɛ se ka jigin o n b'i fara o kan c'est très clair c'est-à-dire que ka kuma ye munumunu ka na o tɛ o ninnu ye personne non grataw de ye ɔ e Ibouzy min dɔnna k'a fɔ ko tigi seri ye e ni ninnu mana kɛ baarakɛɲɔgɔn ye e yɛrɛ jɔn i ko ko jeune kelen filɛ k'a si tɛ baara la hɔrɔnya la maliyɛnya la e yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i ni ala cɛ arasa ka baara fɔ hɛnɛ tan a bɛ baara kelen min na ko nin y'a ka baara yɔrɔ sɔgɔma 9h n'i taara i b'a sɔrɔ a donna baara yɔrɔ la a baara fɔ hɛnɛ. Bon n bɛna fɛn dɔ f'i ye ni bɛ lamɛn. n b'i lamɛn kulo bi la. Aw i ko k'i bɛ arasa dɔ bɔ e t'a dɔn parce que n y'o de fɔ kuma kɔnɔ e t'a dɔn. Baara société bɛ arasa bolo société de transport au Sénégal. Namɛ sa namɛ. Kulo bi la. Société de transport bɛ arasa bolo société de transport fɛnɛ b'a bolo. O bɛ Sénégal jam fɛnɛ y'o f'i ye walahi ne b'o f'i ye. Merci beaucoup. Bon ok n kulo bi la sa i bɛ namɛ yan n b'i ka kuma min jaabi i ko ko société de transport bɛ arasa bolo Sénégal ko arasa bɛ dossier traité mais bi o t'a bolo. Non mais bɛ namɛ. Ah oui, ok, bon, donc là, on y a la mais on te donne qu'à dossier traité. Ni nin kafiri den lajɛ bilahi fantanw bɛ ko tila k'u ka wari tigɛ u yɛrɛ la k'a di arasa ma bilahi société b'a bolo fantanw bɛ tila k'u ka wari tigɛ u yɛrɛ la k'a di nin ma ni arasa lafiyara o kɔrɔ ko ala ko ye nkalon ye bilahi mɔgɔ min tɛ hinɛ a tɛ miiri a tɛ ala dɔn bilahi wa hali fantanw ka wari arasa bɛ tila ka minɛ o la bilahi miliyari b'a bolo miliyɔn tɛ dɛ miliyari o de bɛ arasa bolo mɔgɔ min bɛ comment ça s'appelle transport de société créée Sénégal o tigi ye milliardaire tigi de million tɛ se ka société de transport créée Sénégal milliards de b'a créé a ye Zamil Bitar ɲininka danga den bɛ t'i sigi l'hôtel tun bɛ 2 millions de di ko ma e t'a dɔn e kɛra i ba sinamuso sago ye a y'a lamɛn dɛ الإرسال أو قالوا ناني في ما يتلفون بعد شهر ما نجي برشي التليفون الله ما تلفون باش هنا تلفنا لكم جي ربا وقع تلفوناتهم انسرقوا قاعد المحكمة عند جي تلفوناتهم انسرقوا بروكرير كاسوندي ولا كلام نيزي لا جوستيسي المعدل هذا كاسوندي بروكرير هو اللي عاد وزير اليوم العدل أمبلا ردو مينا ينطلقوا أنا كمنا التليفون نوفي جاوا يدوروا تليفونات جافوا يكون تليفون شوينا جيجي قبلوكم قالوا لهم هذه التليفونات صربوا يبيروا جيجي خذ يا ما تليفون إذا ظهرك ما غاتوا جوابات أو يوم مونجي هم ذاك إذا أنت تدشكوا ما لا تقروا بعدين تليفونات إني مغولوا للون أو كتليفونه ليه هو بوغو سيزي دوني أكيد تال خول بوغو سيزي قالوا عاقب تال بيمي ديريكتور فيتال جوب روبرت فيتال جوب واحدين قالوا فيتال جوب كان على فور كورس هذا مالي نمبي بمكو امبو ور بيمينه ريسيفر واحد يقول لي كان متوالي ضرايب ماملو كانساي قالوا ماملو كانساي اني ممبي jamana be yamara di ka war sara ye kone ya mo do واحد من اللي يعود رجع كانوا دولة يتخلص ذاك اللي متوالي هم مع الخمسة هو موجود ويام بقى تليفونو مينه جابوا منهم تليفوناتهم كاملين كان بيتو كان نيغون ولي كان بي نيغون يمسري دو كونو باكو جيكرو يجابروا همسي ورا البحر تليفونو فيها تليفونات وخرصوا ان شيكلينغلي ما دلي كان نيغون هم قاعدين بروسهم بيناتهم ما قعدوا شيء ولا لو كنت منا ناشيجي قالوا انهم كان عندهم انه حجاب انورنا نوي سيكو تراوري وتو بريزانسي سيكريتير جنرالي سادس معهم سادس كان مدير ديوان الرئاسة وكودي ترى بركة سيكو موريكي لسنا كان برا ذاك هو اللي مشى قاس طالب شورى سيقول قالوا الحسن كانوا سوق كلاب عليكم محجب وجاء
وكانوا يذبح زايدا من الابقار غسل الرئاسه ولا سكر باندا وتشاو تشاو ياك مثلا يخسر شيء على الباندا كان كوريتاكي فاتو كريفوا on يكلونا ني دكت اللهم 14 عليه أنا نادو جيجي كو كاو نوم نلمبه كاو بنا جمانا دافري قال لهم جيش محكم على انهم لا هي تسقط الدولة كو أمبو بلاك كسولا فلو يعني أو توكا يه هنا نحكموكم نديروكم في الحبس سابق نجبروا عقباتهم اللي كان معاكم هذا التنظيم أنتو نوي بوبو سيسي أني سيبو موريتي كله كله فلاني الباقي منه كأنه طالب اللي يسوي وبوبو سيسي بوبو سيسي ربطة جمعة سلي دونغودو بوبو سيسي عقباك كل نهار يمشي يصلي في المسجد رسول ربطة دوتا موريتي برا سيبو دونغودو صنادر النفوس يسمى اللي طالب شهر سيوي يدوروا عند الدعاء هم محكمة انهم يحاملوا هم يكلونا نينكتي طاوة 4 أشهر يرون تاتي داشيبا مولا تاكورو ال4 أشهر أنا زمان سويس أنا عرافك أني قال قول فيها لأنه قال كاس محمود ديكو يرمي يقول ديكو أني دو ديكو كلو ديكو وإبه نام مينيرا ko n'an minɛra dalu bɛ telefɔni kɔnɔ dalu min b'a yira an tun bɛ ɲɔgɔn ye ka bɛn jamana. an bɛ CDR mɔgɔw ka video tigɛlaw an bɛ aw fo bilahi aw bɛ ka baara nɔgɔya an bolo sinon ne taara sa lamɛn o CDR mɔgɔw ka video tigɛlaw bilahi an b'aw fo tellement que aw bɛ ka baara nɔgɔya an bolo olu filɛ nin video min kan ka tigɛ u t'a dɔn u kan ka video min monter u t'a dɔn sagaw don ni olu donna ko la olu bɛ taa de fɛn min bɛ hɛrɛ lase u ma u t'a dɔn fɛn min b'u sabi quoi ne yɛrɛ tun ma nin lamɛn mɛ ala n'u ka saga den ninnu bolo u nana baara nɔgɔya an bɛɛ bolo bilahi sabi quoi bon hali arasa ni buye tun kan ka hali arasa ni buye tun ma ça veut dire que hali ni buye tun man kan hali n'a ni buye tun ma ɲɔgɔn ye quoi a ka hɛrɛ tun b'o de la quoi ani buye tun kana ɲɔgɔn ye de a ka hɛrɛ tun b'o de la nka filɛ nin ani buye ye ɲɔgɔn ye min kɛ dɔ bɔra valeur la tuguni mɔgɔw tigɛra la tuguni a ka nkalon dɔnna tuguni hali ni buye tun ma hali n'a ni buye tun ma ɲɔgɔn ye o de tun ka fisa ni buye ka ɲɔgɔn ye quoi CDR mɔgɔw aw ka saga jigiba minnu b'a ka video tigɛ n'an m'u corriger de cɛw b'aw faga malo bolo dɛ aw ka handicapé minnu bɛ video tigɛ la u t'a dɔn u kan ka video minnu tigɛ a filɛ nin sa a nana arasa ka nkalon tigɛ u ka video tigɛ la ninnu u nana arasa ka nkalon tigɛ valide tuguni tanti Maimuna Kamara n ka foli belebeleba b'i ye dan tɛ foli min na a filɛ tellement que a bɛ nkalon tigɛ cɛkɔrɔba ko a ma k'a bɛ ka min fɔ k'a bɔra o kalama cogo jumɛn a y'a lamɛn dɛ n ye ka bɛn jamana bin dafirili kan أنا أبي ومحمود ديكو قال هم اللي قالوا على إنهم يجين يقبلوا تلفونات مثلا خرصوم ko diko de ko n'ale minana ko ka telefɔni kɔnɔna lajɛ ko preuve bɛ yen e masa e t'a dɔn ko ni a nɔ tanti kɔrɔtu min ka wolo kɛra fu ye dɛ bon dɔrɔgu ta fana bɛ mɔgɔ kunkolo tiɲɛ quoi dɔrɔgu min fana bɛ mɔgɔ kunkolo tiɲɛ nin kɛra fatɔ ye o hali ni ye nin ye cogo i b'a dɔn ko nin kɛra fatɔ ye dɔrɔgu min a bɛ mɔgɔ kunkolo tiɲɛ a bɛ nkalon tigɛ a ka bon hakili ma ko diko ko n'ale minɛna ko k'a ka telefɔni lajɛ ko preuve bɛ yen cɛkɔrɔba b'a ɲininka cɛkɔrɔba tɛ tɛmɛ o yɔrɔ la dɛ a y'a lamɛn على انهم كانوا هامهم مثلا يعدلوا انقلاب بصوت الدولة هذا كانوا يدوروا يجبروا التليفونات هذا قالوا هم قالوا نيجينا دون جودي من ده فويه سرعة من ده فويه كو جودي كوي كتاوي ne de ko telefɔni ni minɛli ka fɔ k'an bɛ na nin ko kɛ Diko ani Bubey olu fila de ko Bubu bɛ olu ka hɛrɛ
menacé. Imagine voilà ça, petit. Imagine voilà ça. Allah kameka galontige dabla. Imagine voilà ça. Diko ni bube ko diko de bina uluka here menacé. Imagine voilà de. Iye min fo. Ko diko ko ni minana ko ka téléphone laje. Chukoroba yi nyinga o de la. Esra ko don chuko jume. Wolma sora su de ye o fo ewa. Kana pan o yoro kuna galontige la de. Bas ne mas tubi kasirikati ba do nyine e kuma be sulu dongodo. Hari eni bue tu manga, hari eni bue tu manyogo yo de dak tu kadila billahi. Afleni. I muso tulobe nina, I fa tuloba la, I ba tuloba la. I nyiningara keso mena o jabi tabulu parce que avec galon de ka. A nyiningara femme na chukoro men ko chukoro ba ni sudo de kwa billahi. Chukoro ba ni ira jiana de kwa. Jinya be bora ninka horon kolon denya kalama. A te ka diko kele dore la de. Non, Boubou Cissé de Beka Donindo à Dakono. Boubou Cissé de Beka San. Aka Duko Kele. Duko ma fatorofo. Duko ma batorofo. Duko ma faka nafolo sunya. Duko ma muso mena foi. Duko de ko. E Ibeka ka Boubou ta. Boubou tali akake faso ma herei. Boubou tali kera faso ma bonne. Duko ya kuna kala genka bla kenema. Nin jugu sago de Boubou ye faso nafolo sunya. Ka doni do a da kono ka duko mankutu chien kele kumbe fleni suno ben kali alala ala minka bonga kalima duko tele kele ma fenke nina nimbe yoko kele de la tanyini horon kulu de faso kuma su aya la mede aye galon tige penyana ka galon tige penyana duko de ya fo koni minana ko ukanga telefoni minena ka telefoni kono na vérifier utara sogo jeni mina oye nasu munu mfenge ko dalu be téléphone kono ko diko de nefo e nyabe yele jahanama kono no maka ka ku bonte la billahi ibe ka chorba min kele hari fatise ibe ka chorba min kele ka kabla sitise ni ala mogode iye bo fora ka dese e yi to ko mata kono parce que ale ko ni ye ka mogo jabi do te chinya de ka ni be chinya ka o tigi ka burujali ate fo ibuila ni tege be ala bulu o tigi ka mankutu chinya ate fo ibuila e wa ibe ka galo minda diko la arasaye iba conséquence doa ibe ka galo minda diko la iba conséquence doa ala yo o de fo kurane kono ka sonda mogola sonte minye ka galonda mogola atigila mogo ma fe minke ko cela veut dire que o doni au poids quoi ka gris sangole ni kabakolo yi ibe ki yere détruire fou ibe ki yere mogo sa fou ibe ki yere tachine fou billahi donc depuis blala diko la donc de be malo depuis blala du kola kuma bila wodo be soro ala mede ba la segintoni chorba be fe ka yoro min savoir ate ma yoro la de yoro de ba donc woron kolon de lu galu ni sina aya don jogo di mun da ya fawe surasun da ya fawe ko jigo ni buwi ko tawo ya ne de ko téléphone ni minali ka fo kambe na ni ko ke diko ani bube yu fla de ko bubu be uluka here a menacé. Diko. Dominant Guam. Et le Kwanga Boubou soutenu. Muna bi, i Kwanga tele. Bon, eko diko ma fait rafo eko diko ma fait fo etla ke ne sigituni ko eko diko ma mune ko kanga diko soutenu pour ka bi ko kanga kele or ka le ko diko ma fo ale ko diko be bubu ta domina ko diko ale wole ko ka fo ale ko ka bubu deme mais ko diko be bubu gendom na ka ma fait fo aye mais e ka la je kuma fla nem fla de ni nda ko na kana ataka fota don ataka keta don ni kuma be sulu dongodo ni be malo ya dongodo ala be ni ko bo fin la dongodo ni ntabe tien dongodo kata fe ni nte do dala fo ka tien wuli i kuma na yuma kuma mali jora manda de are dara karum keta ka obeta mine obeta ju mine fo Côte d'Ivoire karum keta kana
Karim Keita o bɛ taa ju minɛ fo Côte d'Ivoire zone den faso kumasulu den i bɛ ka saraka den bugɔtigi ni kɔnɔ fɔlen n'a sinbara Barama Touré fagabaga mandat d'arrêt dara Karim Keita kan u bɛ taa minɛ fo Côte d'Ivoire ka na a ye wari fɛn fɛn suɲɛ ani mɔgɔ fɛn fɛn ye faso nafolo dun a b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ aw bɛɛ bɛ segin ka taa kaso la Ɲangi b'a la Buba Fane b'a la Eras Bachi b'a la bɛɛ lajɛlen b'a la kunu e tun bɛ Karim Keita traiter tous les noms ka kuma sugu bɛɛ fɔ a ma bi tɛ se ka foyi fɔ a ma kun jumɛn na wari dɔ dir'i ma wa mɔgɔ hali ni Karim Keita dɔrɔmɛ kelen de d'i ma bilahi Karim Keita minɛtɔ ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali la a tɛ foyi dogolen to a b'a bɛɛ fɔ parce que ale b'a dɔn k'a ta tiɲɛna a ta tiɲɛtɔ la mɔgɔ minnu tun b'a nɔfɛ a b'u bɛɛ faga nɔfɛ Karim Keita bɛ n'o de kɛ quoi Karim Keita satɔ la mɔgɔ fɛn fɛn tun b'a nɔfɛ a b'a bɛɛ faga nɔfɛ hɔrɔn kolon Mali jɔyɔrɔ nafa t'e la أنا قال لي جايين هذا المصنع هو اللي قايل هو قال يكو انت هو اللي طلبت مني يعني ندعم هو cɛ n b'a bila yan quoi video janyana quoi n b'a bila yan jusque ka nin yɔrɔ yira aw la dɔrɔn a ko don min na k'a minɛna ko Diko de ko k'a ka telefɔni minɛ ko ka kɔnɔ lajɛ cɛkɔrɔba b'a ɲininka ko est ce que ko dalilu b'a bolo wa a t'o yɔrɔ jaabi a bɛ t'i jɔ k'ale ko Bube ni Diko ye ɲɔgɔn ye ko Bubu de bɛ ala c'est pas la peine wala n b'aw bila video janyana an bɛ ɲɔgɔn bolo k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Mati Silanga foli bɛ Kaba Katini k'i fɔ Mamadou Sidibe Mamadou Lesaz Mamadou Sangare k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Buba Tarawele k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Tanti Jɛnɛba Kulibali k'i fɔ Abi Watara an ka foli belebeleba b'i ye an bɛ ɲɔgɔn bolo Maliki Kulubali k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Maliki Kulubali cɛ kelen min kɛra ministre de la justice cɛ kelen min ka ministeriya ma kɛ Ali Bacili ta ɲɔgɔn ye an ka foli belebeleba b'i ye Zeska Mete n ka foli b'i ye Muni na voilà Muni na Sako n ka foli b'i ye merci beaucoup Muni na Sako Matu Jawara k'i fɔ Dindi Jalo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Muni na Sako n ka foli b'i ye voilà i y'a faamu ko in ye nin cogo de tu t'a la t'a t'a la Diko ye ala mɔgɔ de ye kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ a ma nkalon don n bɛ aw bila Van Keita k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn merci beaucoup la famille